ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरहति सन्नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे आज पवित्र संध्याकालीन हरिकथा सत्र रे उपस्थित थिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री श्रोता मंडली समस्त आम भूरी भूरी धन्यवाद दौछु एवं जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु चरण रे आम प्रार्थना करुछु आपणक जीवन रे आपण मानक हृदय रे भक्ति संचारित हो जगत मंगल पाई आपणकर काय मन वाक्य रे भक्ति श्रद्धा विश्वास बल दृढ़ीभूत हो। हरे कृष्ण। एवं तत्सहित आम धन्यवाद दौछु यही सुंदर प्रोग्राम आयोजन कर आयोजककारी मानू जो सीनियर्स टीचर्स माने अछंती एवं ए स्कूल परिचालना व्यवस्था रे सेवा कार्य रे लिप्त थिबा समस्त अधिकारी व्यक्ति मानक आम हृदय सहित कृतज्ञता प्रदान करुछु। प्रकृत पक्षे आम एथिरे सम्मानर व्यक्ति नुह आम केवल उच्च आसन रे बसीचु किंतु जो मानकर कृपारु आम एठी बसीचु आम सब से हृदय धारण करने दरकार ताको कृतज्ञता कह जाए। कृतज्ञतार पुंजी नहीं जड़े उच्च आसन को गति करने दरकार नहले मनुष्य जेते ऊपर को जाए तले खसी पड़ार भय सेतिकी थाए। से जेतेबेले आमे जहाँकर कृपा जहाँकर आशीष को नहीं आमे उच्च को उठू से मानक विषय जिते आम चिंता करूँ सेतेबेले आमे सुरक्षित रहू। महाभारत युद्ध पूर्वरु अर्जुन तांकर शत्रु पक्षरे थिबा द्रोणाचार्य एवं भीष्म पितामह को जाई चरण स्पर्श करथिले। युद्ध जस्ट आरंभ होपाई जाउछि तो यही समय विपक्षरे थिबा दुर्योधन भाबुछि बोधे अर्जुन आसिक किछि कुमंत्रणा दौछि काहाकू तांकर गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को किंतु ना अर्जुन आसी आशीर्वाद कामना करने। हे पितामह भीष्म हे गुरु द्रोणाचार्य मु यही कार्य जमी सफलता प्रदान करी मत आशीर्वाद करंतु एवं पितामह भीष्म एवं द्रोणाचार्य तत्क्षणात विजयश्री भव बोली आशीर्वाद देते। यही कथा दुर्योधन शुणी से पचारुची तुम्हें मो पक्षर सेना ना ता पक्षर सेना क्या पचार दुर्योधन पचार क्या भीष्म पितामह आउ द्रोणाचार्य किंतु द्रोणाचार्य कहते जी भी प्रणाम करो आशीर्वाद मिले से शत्रु हो कि मित्र हो से गुण अर्जुन पाखे अच्छी तेणु सी आशीर्वाद पाइबार योग्य व्यक्ति। तेणु सर्वप्रथमे आम जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु एवं संसार में भरी रही असंख्य साधु सन्थ महात्मा महापुरुष मानक चरण को वंदना करी एवं जहाँकर कृपारू आम आज उच्च आसन में बसी आपण मानक उपदेश दवापाई शक्ति साहस प्राप्त होचु से गुरु चरण रे आमे
आशीर्वाद कामना करी आज प्रसंग को आगो बढ़ाई ना मुझे चेष्टा करी। हरे कृष्ण। टिके पूर्व से बसती ऑफिस रे आठी सार मैंने सब आलोचना करते केमी 3-4 दिन धरी ये चली सेवा आ स्टाफ मैंने घर को जाई एत परिश्रम लगी कौन पाई कारण आपण मैंने जो मैंने आसने गोटे भल एक्सपीरियंस नहीं कि जातु से तो से मोर गोटे उदाहरण मन पड़ूला आपण मैंने देखिथे जन्माष्टमी समय गोटे दधी हांडी भांगा दृश्य देखी से दृश्य तो उच्च जगार दधी हांडी बंधा जाए आ प्रथमे 10 जन पिला लाइन है ठिया हे तापर चढ़े कांधरे ठिया 7-8 जन तापर 4-5 जन तापर 2-3 जन तापर जड़े चढ़ ऊपर को आउ से जाकि दही हांडी के भांग तो जी ऊपर को जाकि दही हांडी भांग से कृष्णर रूप पिंधि मथारे मयूर पिछ बांधि समस्त फोटो उठेबे कहार कृष्णकर किंतु लोड किए धरी तल राउंड रे 10 जन तांको केही देखंती नाही तांको मुह जाक पोतिकी सेमाने भितर को चिपी हेकी ठिया हेई थांदी सबुतिक कष्ट को सेमाने स्वीकार करंती को माने तल लेवल ले 10 जन आ फोटो उठा जाए कहार जे ऊपर चढ़ी थाए कृष्ण ताकू जमा पेन होनी किछि से आमे आसिक कृष्ण भाया उच्चासन बसु फोटो कैमेरा वीडियो सब आमर होकिंतु 4 दिन है जो अक्लांत परिश्रम चली प्रोग्राम पछरे से होती प्रकृतिर सम्मानर अधिकारी व्यक्ति से हृदय सहित आम सम्मान दौचु एत सुंदर प्रोग्राम को जो मैंने कर निश्चित भाव में कष्ट सहन कर तेणु जगन्नाथ से मंगल करूँ। हरे कृष्ण। शेष आज टॉपिक आज आम आरंभ करवा आपण मान तो समस्ते शिक्षक शिक्षयित्री जगत को शिक्षा दान कर भूमिका आपण मानकर आपण मानक आम कौन शिक्षा देवु तथापि समस्त शिक्षार आधार होती भागवत गीता एक कथा आपण मैंने समस्ते स्वीकार करुवे निश्चित भाव में मत जहाँ लगुच आम ज्ञान ग्रहण करवा और ज्ञान को वितरण करवा ज्ञान ग्रहण न कले वितरण केमिति करवा आ जगत में जिते प्रकार ज्ञान रही सबु ज्ञानर आधार होची गीता भगवत गीता 7.2 सप्तम अध्याय 2 श्लोक भगवान कहते ज्ञानते अहम सविज्ञानम मिदं वक्ष्यामि अशेषत यत् ज्ञाता नेह भूय अन्न ज्ञातव्य अवशिष्यते। हे अर्जुन ज्ञान ते अहम सविज्ञान मु तुमको ज्ञान कहबी और विज्ञान सहित आम ज्ञान तो जानी पकू कि विज्ञान जाना कष्ट हुए तार कारण गोटे माँ ता छुआ को बाहर को आनिक पिटुची कान को धरिकी दृश्य तो समस्ते देखते जेल कहते आर कि निर्दयी माटारे पिटी पकाउची छुआटा को किंतु कौन पाई पिटुची आम जाने जो कौन पाई पिटुची तुम जान तुम कह आउ दी चापड़ा पका ताकू कहे विज्ञान से भगवान कहते मु केवल ज्ञान कहबी हे अर्जुन तुमको विज्ञान सहित ज्ञान कहबी यत् ज्ञाता नेह भूय जहाँ जानिला परे कौन सी ज्ञान बाकी रहिबो नाही अन्न ज्ञातव्य अवशिष्यते एमिति जगतर कौन सी ज्ञान जानिबा पाई बाकी रहिबोनी जदि तुमे गीता ज्ञान को सठिक भाव में जानी पकाओ मात्र 700 श्लोक भितर जगतर समस्त ज्ञान को पूरा कंडेन करके भरिक रखिछन्ति भगवान से कहे परम गुह्यतम ज्ञान ए गीता को समस्ते पढ़ती किंतु समस्ते बुझी पारती नहीं कौ माने बुझंती तति विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। ए गीता को जानिबा पई हेले गोटे प्रोसेस रही मार्ग रही आमे जमिति बाहर ज्ञान को जानुचे से भली भाव में गीता ज्ञान जना जाएनी ये दिव्य ज्ञान आपको उपयुक्त गुरु आचार्यों ठारू उपयुक्त विधान प्रणाली भाव में शिक्षा ग्रहण करने को पड़ो आ विषय आमको आगू आलोचना करवा तेणु आज आम जहाँ कि प्रसंग आपण मानक कहवा ये गीतारू कहवाई प्रयास करवा कारण गीता हूँ परम श्रेष्ठ आ परम उन्नत ज्ञान सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ पश्चा सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृत महल कहते सर्व उपनिषद गावो उपनिषद कौन उपनिषद हूँ वेदर निर्जास वेद उपनिषदे वेद जदि वृक्ष हुए ताहले मंजी हूँ उपनिषद जमते मंजीर वृक्ष सृष्टि हुए सर्व उपनिषद गावो जिते उपनिषद रही 108 उपनिषद
ता भितर श्रेष्ठ उपनिषद हूँ गीत उपनिषद। सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन। जदि उपनिषद मान को गाई सहित तुलना करा जाए ताहले दुग्धा माने गौड़ होचंदी किए कृष्ण, पार्थ बश्चा, अर्जुन होचंदी बाछुड़ी, आउ गायर सबुठार उन्नत वस्तु कौन दुग्ध। से दुग्ध कौन से गीता। गीता दुग्धमृत महत्। तेणु समस्त शास्त्र वेद उपनिषदर सार हूँ भगवत गीता, हिंदू धर्मर मौलिक शास्त्र। आउ गोटे सामाजिक उदाहरण दबा गीता विषय। गीता हूँ मानुआल बुक, निर्देशिका पुस्तक, मनुष्य समाज पाई नुह समग्र विश्व पाई। मानुआल बुक माने निर्देशिका पुस्तक। जमिति आपण गोटे मोबाइल किणुछंती, टीवी किणुछंती, गाड़ी किणुछंती, ता सहित गोटे बुक आसे ना निर्देशिका पुस्तक। ये गाड़ी को ये मोबाइल को केमिति व्यवहार करिवो। आमे हीरो होंडा गाड़ी किणिमा 10 वर्ष कि 15 वर्ष ग्यारंटी देथिवो, ता भितर से लिखिथिवो डीजल पड़िबो कि पेट्रोल पड़िबो, केते दिन ले सर्विसिंग हबो इत्यादि इत्यादि। आउ आमे हीरो होंडा गाड़ी नहीं कि आसीबा, ता भितर किरोसिन पकई चलेबा। हरि बोल। कौन हम तापर से कौन हम 15 वर्ष ग्यारंटी 5 वर्ष भितर नष्ट हो। से गीता हूँ मनुष्य समाज पाई मानुआल बुक। आज जीवन में जदि दुख अच्छी, समाज रे जदि अभाव अच्छी, तार कारण धन नुह, तार कारण ज्ञान, ज्ञानर अभाव। आमे शिक्षा तो अनेक स्कूल कॉलेज मानक गले कि आमे माने भाबू आमर पुओ झियो मानक शिक्षागत योग्यता देई जदि धन रोजगार शिक्षा दो, धन इनकम करि पारंती, से माने सुखी ही जिवे ना। धन जतिक दरकार ताठो अधिक दरकार ज्ञान। आज समाज रे जदि किछि विशृंखला सृष्टि होची ताहले ज्ञानहीन धनी व्यक्ति मानक जोगु, जो मानक पाखरे ज्ञान नहीं किंतु धन बढ़ी जाइछि, से माने संसार एमिति उत्पात करंती जा फल समाज विभत्स रूप धारण करे। तेणु धन नथिले चलिबो किंतु ज्ञान थिबा दरकार। तो से भागवत गीता जहाँ परम गुह्यतम ज्ञानर वस्तु ताकू समस्त जीवन में आचरण करने दरकार। तो जमी आपण मैंने स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ुं, ये हूँ भौतिक ज्ञान, किंतु ये गीता भागवत जो ज्ञान रही कह जाए आध्यात्मिक ज्ञान। दुई प्रकार ज्ञान अच्छी, गोटे भौतिक ज्ञान आ गोटे आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल नॉलेज। स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक ज्ञान आ मेटेरियल माने भौतिक ज्ञान। ये दुईटा को ज्ञान मनुष्य जीवन में दरकार। गुरुंक ठारू आमे ज्ञान प्राप्त हो, जमिति माता गुरु पिता गुरु, यही दुई जन मध्य हमको शिक्षा दियंती, सामाजिक शिक्षा। तापर आमे ग्रहण करू शिक्षा गुरु, तापर आमे ग्रहण करू कर्ण गुरु जे शरीर को शुद्धिकरण करती, तापर आमे ग्रहण करू सद्गुरु बा ज्ञान गुरु। ये 5टी गुरु ग्रहण कला पर मनुष्य उपयुक्त ज्ञान प्राप्त हुए। से सद्गुरु होचंदी सबठारो मुख्य, जे हमको आध्यात्मिक ज्ञान विषय शिक्षा दियंती। जेतेबेले पुरा कालर कथा आमे सुनिबा, पूर्व समय जो राजा महाराजा मानकर राजूती थिला, से समय राजकुमार माने कोठी पाठ पढ़ुथिले गुरुकुल रे। सेतेबेले स्कूल कॉलेज नथिला। अच्छा, गुरुकुल थिला तांगर स्कूल, टीचर को माने थिले शिक्षक, ऋषि मुनि माने शिक्षक थिले। आ सिलेबस कौन थिला? गीता भागवत वेद उपनिषद ना। से स्कूल रे पाठ पढ़ी राजकुमार माने एते बड़ बड़ राज्य को परिचालना करुथिले। गोटिए गुरु गोटिए शिक्षक राजकुमार मान को घास कटाठू घोड़ा चढ़ा पर्यंत शिक्षा दौला। टे विचार करंतु, आमर जदि 10टा सिलेबस अच्छे ताले 10टा टीचर दरकार ना। बुझीपारछन क्या कथा? चित्र हो, ड्राइविंग हो, अस्त्र चालना हो, कौन सी विद्या शिक्षा करने आमको अलग अलग शिक्षक दरकार। किंतु जड़े गुरु ए टू जेड सब प्रकार ज्ञान से दौला क्या? राजकुमार मानक। राजकुमार माने सब विद्यार पारंगम थिले। कृष्ण बलराम सांदीपनि आश्रम रे विद्या शिक्षा करुथिले। राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि सहित शिक्षा ग्रहण करुथिले। से ज्ञान केते उन्नत थिला। आज आमे माने बहुत बड़ बड़ डिग्री पाइचे पाठ पढ़ी की, किंतु पति पत्नी पुओ झियो बापा माँ 6 जणिया परिवार टेको आमे चलई पारुने। चलई पारुचे ना। किए विष खाई मलाणी, किए घर छाड़ी गलाणी, स्वामी स्त्री भितर तलाक। अभाव कौन? शिक्षार अभाव। बहुत पाठ पढ़ीचे आमे स्त्री हाई एजुकेटेड आ स्वामी मध्य उच्च शिक्षित। ताहले ये सब विभेद कहीं चलई पारुने 5 जणिया घरटेकू?
କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ସେ ହେଉଛି ଗୀତା ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନ ଜାଣିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କଦାପି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଗୀତା ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ, ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରାଜବିଦ୍ୟା। ଏ କିଏ ବିଦ୍ୟା? ଇଏ ରାଜବିଦ୍ୟା। ଗୋଟେ ଶୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ, ପଞ୍ଜୁରୀର ବି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ଶୁଆର ବି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଜୁରୀର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା? ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରସ୍ ମାରିକି ସଫା କରିବା, କଲର୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଆର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା? ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିପକ୍ୱ ଆହାର ଦେବା, ତାକୁ ରାମ ନାମ ଶିଖେଇବା। ଯଦି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଣିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଆ ମରିଯାଏ, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଜୁରୀ ଯାଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛେ। ଆମର ଗୁରୁ ଇସ୍କନ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ସିଏ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ମୁଁ ବି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ନା ନ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼େଇବା କେମିତି ଜଗତକୁ? ଆମେ ବି ଟିଚର, ଆମେ ବି ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ସାଧୁ ଭାବରେ, ଆମେ ବି କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ନା ତୁମେ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବ? ଆମର ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇୟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ନୋଜ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସବୁ ବିଭାଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ବୋଲ। ତାପରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଗଲା। ସେ କହିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମର ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ନା, ମୁଁ ତାହେଲେ ପଢ଼େଇବି ତା ବିଷୟରେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନେ। ଆମେ ପଞ୍ଜୁରୀର ଯତ୍ନ ନେଉଛେ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଘର ଦ୍ୱାର, ମାର୍କେଟରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ବେପାର ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, କାରଣ କ'ଣ? ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ। ଅଭାବ କେଉଁଠି? ଅଭାବ କେଉଁଠି? ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେରିକା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁର ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ଦେବତା ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ମଦମାଂସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ, କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଆଜି କଣ୍ଠିମାଳ ପରିଧାନ କରି ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧୁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଏ ଗୀତା ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଆପଣ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ, ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଛକୁ ଆପଣ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଦେବେ, ରାବିଡ଼ି କ୍ଷୀରି ମଲେଇ ଦେବେ, ସେ ଖାଇବ କି? ନା, ସେ ଲାଙ୍ଗଡ଼କୁ ଛଟ ଛଟ କରିବ। ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଏସି ଲଗାଇଦେବେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଦେବେ, LCD ଟିଭି ଲଗାଇଦେବେ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ଖୁସି ହେବ ମାଛ? ସିମ୍ପଲ ପାଣିରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ଆତ୍ମା ଇଏ କେଉଁଠି ରହିବା ଲୋକ, କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛେ। ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ବୋଧେ ରାଜା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ନା ନାହିଁ, ବୋଧେ ଧନପତି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ବୋଧେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି। କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାହିଁକି? କାରଣ ମାଛ ପାଣିକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ପରବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇବ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଖଟୁଲି ଭିତରେ, ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓମ୍, ନା ନାହିଁ, ମଝିରେ ଓମ୍। ସେ କିଏ? ଓମ୍ କିଏ? ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଓଙ୍କାର ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ୟଦ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦତେ। ଭଗବାନ ତିନୋଟି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ, ପରମାତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ। ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମନାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ କନେକ୍ଟିଂ ନ ହେଇଛି,
आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण न करिछि से पर्यंत जगत में जिते ज्ञान प्राप्त हो जिते उन्नति लाभ कले से सुखी हो पार ना। तेणु आमको आध्यात्मिक ज्ञानर आवश्यकता रही। आध्यात्मिक ज्ञान आम कौटू पाइबा? आचार्य साधु सन्थ मानक ठारू पाइबा। आपण कहे आजिकल तो साधु सन्थ सब डुप्लिकेट बाहर मीडिया रे बहुत प्रचार चली किंतु डुप्लिकेट जो अच्छे ओरिजिनाल मत से अच्छी आमको रिसर्च करिया पड़ो। से आजिकल जो जगत में साधु सन्थ मानकर अभाव अच्छी आमर मध्य किसी दुर्गुण जो सेया होची से आमको खोजिकी बाहर करने पड़े प्रकृत साधु किए अच्छा शरण जदि नवा ताहले आम जीवन में सुख समृद्धि आसीपर। आम उदाहरण दो आजिकल घरे घरे झगड़ा आ पति पत्नी भितर तो 100% झगड़ा आम यूट्यूब आपण जब वीडियो देखुवे आम उदाहरण दो जो प्रथम वर्ष विवाह पर स्वामी जहाँ कह स्त्री साह शुणव ना नहीं कारण नुआकरी बाहर आसती झीटे आ द्वितीय वर्ष स्वामी की स्त्री कहवा आरंभ कर कारण सी जाणीद घर कथा सब से स्त्री कह स्वामी चुप हो शुण आ तृतीय वर्ष स्वामी स्त्री दिज जाक कुहाकुही हे शुणव किए पड़िशा वाला शुणे माने झगड़ा आरंभ हो आ से तृतीय वर्षर झगड़ा अंत पर्यंत रहे माने मरिबा पर्यंत बुढ़ा बुढ़ी झगड़ा सर ना। जो मैंने विवाहित से अनुभव करते सबुठारु अधिक झगड़ा आम क्या सहित हो स्वामी स्त्री सहित स्त्री स्वामी सहित तो प्रश्न पचार स्वामी स्त्री झगड़ा केतले बंद हम ना जितेबले स्वामी स्त्री दिज जाक जन शुणे से झगड़ा बंद हम क्या शुण तुम गुरु ठार शुणा दरकार साधु ठार शुणा दरकार जदि आम सत्संग करिया पति पत्नी दुई जन एकाठी ताहले आम भितर मिसअंडरस्टैंडिंग रहिबनी अबुझापना रहिबनी आम शांतिर सहित जीवन अतिबाहित कर किंतु आजिकल पक्का साधु ए जगत में मिलिया बड़ कष्ट से उपयुक्त साधु आपण मैंने लिखिं बोर्ड रे आचार्य माने जो मैंने निजे आचरण करी शिक्षा दियंते आम जहाँ कहूचे ताहा जीवन में ग्रहण करुवा व्यक्ति ए जगत को उद्धार करें। रूप गोस्वामी कहते प्रकृत ज्ञान काठू मिल ए आत्मज्ञान आम काठू पाइबा ना जो मैंने प्रकृत आचार्य। रूप गोस्वामी कहते वाच वेग मनसा क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग एतान वेगान जो विसहते धीर सर्वम अपिमाम पृथ्वी शिष्यात्। कहले जो मनुष्य निज शरीर में थिबा 6टा वेग को दमन करिछि से होछि गुरु से होछि आचार्य। 6टा वेग कौन रही? प्रथम होछि वाच वेग कथा कहिबार वेग जहाँ ना ताहा आम कहचे ना जे शिक्षक जी आचार्य से बहुत मापी चुपिकी कथा कहवा दरकार उपयुक्त कथा कहवा दरकार हितकर कथा कहवा दरकार सर्वदा आड़ू साड़ू केबे से कथा कहिबे नाही तांको पाटिरु जहाँ बाहर ताहा समाजर मंगल पाई हिथिबा दरकार तांको आचार्य कहा जाए। वाच वेग मन वेग तांको जीवन में जहाँ किछि चिंता करती जहाँ आचरण करती जगत मंगल पाई हवा दरकार ताको कहा जाए मन वेग। क्रोध वेग निज क्रोध को जे कंट्रोल करथबो। जिह्वा वेग आजिकल जिह्वा वेग को दमन करिया बड़ कष्ट फास्ट फूड लास्ट फूड सब खाई जाउछन्ते लोके ए रजगुणी खाद्य खाई जड़े शास्त्र को बुझी पारिबो नाही से आचार्य मानकर आहार शुद्धि रहिबा दरकार। ए प्रसंग में गोटे छोटिया कथा कह आपण मानक गोटे गाँव गोटे प्रवचन चली था 7 दिनिया हरि कथा अनेक अनेक लोक जाती शुणापी आउ गाँटा पाखे प्रवचन गाँ से गाँव में लोक आसिक शुणती हेल्ले पत्नी जी सी के आसती प्रवचन शुणा अड़ोशी पड़ोशी स्त्री लोक मैंने आसती कहते हई तुम स्वामी केड़े बढ़िया प्रवचन दौरान आ तुम चलुन टे शुणी आसो ना मत समय ना कहीं तुम कौन कर ना मुझे स्वामी को रोषे करुँ हई आम तो से अन्न डालमा खाऊ सब प्रवचन सरले आ तुम स्वामी कौन खाती से ना 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 सी से खाती मु घरे स्पेशल बनाए ना हो गोटे दिन टे आगुआ बन दी आम सागर पलि आस कथा टे शुण से दिन ता पत्नी कौन कर फटाफट रोषे करके थोड़ी साइज करके आ गाँ माइपी मान सहित पलि प्रवचन शुणापी हेल्ले प्रवचन से दिन 3 गुण विषय आलोचना चली सत्वगुण रजगुण तमगुण। सात्विक खाद्य खाइले बल ऊर्जा वृद्धि हुए स्मरण शक्ति आयु वृद्धि हुए और रजगुणी खाद्य खाइले मन चंचल हुए तमगुणी खाद्य खाइले बल वीर्य हानि हुए अल्पायु हुए। हेल्ले तमगुणी खाद्य कौन माछ मांस आदि जिनस पचा सढ़ा और रजगुणी खाद्य तेल मसला राग लुण ये रजगुणी खाद्य खाइले मति चंचल। सत्वगुणी खाद्य कौन सिझा संतुला तटका
ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ପତ୍ନୀ ଅଧାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ହରିବୋଲ। କାହିଁକି ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିବି। ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରବଚକ ମହାଶୟ ଗଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସନ ପକାଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଣିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ସନ୍ତୁଳା, ତାପରେ ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମେନୁ ଚେଞ୍ଜ ପୁରା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି କଙ୍କଡ଼ା କାହିଁ? ହରିବୋଲ। ନା ଆମେ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲ? ନା ଆଜି ପରା କହୁଥିଲ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହାନି ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଜାଣୁ ତୁମ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହାନି କରିବି? ନା ରେ ପାଗଳି, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ କେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗିଛ 2 ପିସ୍ ନେଇକି ଆସ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏନି। ସେମାନେ କେବଳ କଥାକାର ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି ସିନା ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ 80-70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା। ରାସ୍ତାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ନଥିଲା, ଲୋକବଳ ନଥିଲା, ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ଏମିତି ଗିନି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମିଳିଲା। ସେ ରୁମ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିଲେ। ଆଉ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନିଜେ, ପନିପରିବାରେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ। ଗଞ୍ଜେଇ, ଚଉରସ, ଅଫିମ ଖାଇକି ଢୋଳି ଆସନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ସାଧୁ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆଉ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତୁଳସୀ ଦେଇକି। ସେସବୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସଫା କରନ୍ତି, ପୁଣି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ 4-5 ଦିନ, 10 ଦିନ, 15 ଦିନ ଏ ଡ୍ରିଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆସି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ, ପଳେଇବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଜଣେ ସାଧୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଧୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଆମକୁ ରାନ୍ଧିକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସେ ପଚାରିଲେ ସାଧୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ହଁ, ପରିବା କାଟି ଦେଇପାରିବ, ପାଣି ବୋହି ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେବା କଲେ। ଏହା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଇସ୍କନର ମୂଳ ଦୁଆ। ଇସ୍କନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ ସେଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଚଉରସ, ଅଫିମ ଖାଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳ ଭଳି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇକି ସେମାନେ ଜଳପାନ କଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯଦି ଯିବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କାରଣ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣି ପକାଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିତିପାରିବା ନାହିଁ। ସାଧୁର ହୃଦୟ ଏତେ ବିନମ୍ର, ଏତେ ସିକ୍ତ, ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏତେ ଗରିମାମୟ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରି ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣକୁ ଖୋଜ। ଏ ଜଗତରେ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଶରଣ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଦାତା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭାବ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। এই ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତମ ଜୀବନରେ, ଆର ଉତ୍ତର ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଜ୍ଞ, ଗୁଣୀ, ସେମାନେ ଆ ଭିତରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି, ଗୋଟେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଅକସ୍ମାତ କାର୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ଚାଲିଲେନି ଆଗକୁ ପଛକୁ, ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ସେଟା ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ଗୁଗୁଲ ଗୁରୁ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା କେଉଁଠି ଅଛି ମେକାନିକ୍, 2-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ ଅଛି, ଫୋନ୍ କରିଦେଲା, ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଅଟକି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ନା ହଁ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ସିଏ ତାର ଗୋଟେ କିଟ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବାଇକ୍ରେ, ବୁଲିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା, ପ୍ରୟାସ କଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ବାହାର କରିକି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଥଟ୍ କିନି ଗୋଟେ ପାହାର ପକାଇଲା। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଚାବି ଲଗ ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଡ୍ରାଇଭର ପଚାରୁଛି ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? ନା 500 ଟଙ୍କା। ଏ କହିଲା ଆରେ 500 ଟଙ୍କା? କ'ଣ ଗୋଟେ ପାହାର ପକାଇବାକୁ 500 ଟଙ୍କା? ନା ନାଇଁ, ପାହାର ପକାଇବାକୁ 5 ଟଙ୍କା। ନା 500 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆଉ 495 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାହାର ପକାଇବୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ।
କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପାହାର ପକାଉଛେ ଦିନ ରାତି ଗଧ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଖଟୁଛି। ପରିଶ୍ରମ କିଏ କରୁନି କହୁନ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ କୋଟିପତିଠୁ ରୋଡ଼ପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ଅଗାଧ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ହେଉଛି କି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ବିଜ୍ଞ ଲୋକକୁ ଦେଖ ଯିଏ ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ଟା କେଉଁଠି ପକାଇବାଟା ସେ ଶିଖେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପୁସ୍ତକ, ଆ ଅନୁସାରେ ତୁମ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଚାଲିବ କେଉଁଠି ବ୍ରେକ୍ ନେବନି ଗାଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥକା ହୁଏ ଜୀବନରେ। ଖାଇବ ପିତା ପଢ଼ିବ ଗୀତା ତେବେ ଯାଇ ହେବ ଜଗତ ଜିତା। ଆମେ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଜିତା, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଗୀତା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଗାଈଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଅଭାବ ଥିଲା ଘରେ, ପତି ପତ୍ନୀ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଗାଈଟା ନେଇକି ବିକିଦେବା। ତାପରେ ଏ ଲୋକଟି ନେଇକି ଯାଇକି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ଗାଈ। ହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜଣେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବ ନା ଗାଈଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ନା କେତେ ଟଙ୍କା ତୁମର ହେବ ଗାଈଟା? ନା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗାଈ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଏଥର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋକଟି 1000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିକି ଚାଷୀକି ଦେଲେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଜଣକ 1000 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଗାଈଟାକୁ ସେଲ୍ କରିଦେବି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇକି ଆୱାଜ କଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଗାଈକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବଉଳି ଗାଈ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଗାଈ ଭଳି ଏ ହାଟ ଭିତରେ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗାଈ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ତାର ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାର ଚୁଟିକି ଦେଖ, ତା ଶିଙ୍ଗକୁ ଦେଖ, ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଗୁଣଗାନ କଲା। କିଏ? ମଧ୍ୟସ୍ଥି। କାହାର ଗୁଣଗାନ କଲା? ଗାଈର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଗାଈର ଏତେ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଗାଈ? ଏଥର ବେପାରୀ ଜଣକ କହୁଛି 2000 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା? 2000। ଜଣେ 2000 ବାହାର କରୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ 3000 ଦେବି। এইভাবে ভাবে গাଈর রেট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে 10,000 পর্যন্ত গলা। ହେଲେ ବିକାଳି ଯିଏ ଯାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି? 1000 ଟଙ୍କା। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବିକି ସାରିଛି, କାରଣ ପକେଟରେ ପଇସା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିକାଳି ବାଲା ଦେଖିଲା ଏ ଗାଈର ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାର ଗୁଣ, ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହୁଛି ଭାଇ ମୋ ଗାଈ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ନା ରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ ତୁମେ 1000 ପାଇଲଣି? ନା 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 ମୁଁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ବରଂ ମୋ ଗାଈ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଗାଈର ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି। ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା 5000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ନା ହଇ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ମୋ ଗାଈ ମୁଁ ବିକିଲେ ଆଉ ଥରେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ନା ଆଉ କେତେ ଦେବ କହୁନ? 3000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଦିଅ, ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ହେବ। ଦେଖ 10,000 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି, ଅଲରେଡ଼ି ରେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି 10,000, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁରେ ବୋଲି 3000। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେ 3000 ଟଙ୍କାରେ ଗାଈଟା କିଣିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା। କେଉଁଠିକି? ଘରକୁ। ଘରେ ତା ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲା ଆରେ କ'ଣ ଗାଈ ସେଲ୍ ହେଲାନି କି ଆଣିଦେଲ? ନା ନାଇଁ ସେଲ୍ ହେଲା। ନା ହେଲା ତ ପୁଣି ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ବିକ୍ରି କରିକି ଆଉ ଥରେ କିଣିଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ବୁଝେଇକି ସେ କହିଲା। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆମେ ହେଉଛେ ସେଇ ବେପାରୀ ଆଉ ଆମ ଗାଈ ହେଉଛି ଗୀତା ମାତା। କାହା ଘରେ ଗୀତା ଅଛି? କିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି 10% ଲୋକ ହଁ କରିବେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ତା ମାନେ ଆମେ ଗାଈଟାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବିକି ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ ଏଇ ଗାଈ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାରରେ ପୁରା ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନଟା ପିତା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିବ ତା ଜୀବନଟା 100% ପିତା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁତ୍ସର୍ଜେ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି କାମକାରତ ନ ସସିଧି ନବାପ୍ରତି ନ ସୁଖାନ୍ନ ପରାଙ୍ଗତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆପଣମାନେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ପଛରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ଗୀତା ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ। ଦୟାକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତକ ନେବେ ଗୀତା, ତାହେଲେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆଡ଼ିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୀତା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ପକାଇଛି ଏଇ ଗୀତା, ଯାହା ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍
বা ভগবত গীতা যথারূপ। এই গীতা ইংলিশ, তেলুগু, তামিল, কানাডি, উর্দু, ମାଲାୟାଲମ ହଜାର ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୀତାକୁ ପଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବା, ଜ୍ଞାନକୁ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆମମାନଙ୍କର କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୀତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ହରି ହରି ବୋଲ।